Sidewards. I am is on to my herties. I pick on a Anong pig. a? Anong I? Ano yan? A pig on a pit. Tim and Jim sa a pig pit. A pig is in the pit. Eyelid is in Anong eyelid? Ano basa dito? a. Oh. Eyelid is in the pit too. Tim hide the lid. Hide ba yun? Hit. Oh. Tim hit the lid. Comprehension check. Who Anong who? sa Who? who sa tapi. Sino? Sino nakakita ng pig? Ha? Sino daw? Who saw the pig? Base sa binasa mo. Tito. Opo. Kanina nasagot mo na yan. Tim and Jim sa a pig pit. Sino nga daw? Tim and Jim. Next. What did Tim hide? Oh, ano? Eyelid is in the pit. Ano daw yung tinago niya? Anyong Ano yung hide tinago? niya? Lid. Oh. Next. Tap. Drag. Okay. Dap. Drag. Ano? Ito. Ano yan? Frog. Sack. Fox. Bat. Lock. Box. Dog. Map.